mo him as mo girl ha ahine bia ya do sia wo ya hina so yi nkonwa yere se na yebebusa nkonwa kunu ya so me de mani afam ahunti wanka me ameka na fidie so nana ma me mo akwa nada na wose ya unia ya odo ya obao na adentina wose wajo kan asem bi sesi a say ya di obi si akonwa so a we say oyi nkonwa kunu pacho me de ya mahoho ho wa say afidi anti so ye hene de ya ana bantu ma hene o kwaso na nchia ba bia o na kwaso bisara na say ono ane de fe yi nkonwa yera o na je say nkonwa kunu ni nkonwa yere no aya onya wanu yi da mimi hu se bia nkonwa kunu da sa nkonwa yere ne ma tese mema ne betinyi o kwa bisana na nti be friend say nkonwa na ne hwehwe de ma wa na ze nkonwa na mema ne de bari beni nkona be so be yi be nkonwa yere se nkonwa ne hwehwe de ma de asanka no de na be kwa hwehwe de ba na otise ya na umpa o tese sei ana ne kwajo ye sei ya no yi camera ye frenesi ya musambiem wahunu ka no edin o no edin kwajo sade mpanyimfo kan no anuma bia ni ho a owu soro ane ntakra o ma fom nye ase titi wobi ka titi wobi kire no Ghana ya mamre no ne ye nema bebiri wo ho a ya atu na jeje mu nti wan say wo kan konwa kunu nkonwa yere no wo kasre bi wo ho kra na obedi akonwa no de no so a owu ye no oba be ka ne kwa wo on kire sa wo de ba na okowura dani ne na adawo dabi akonwa no mema be betena so ba wu nyina be yere wo ho be nyina be ye wo yere no nti o ya so de akura wo akonwa de nya say opa bisana na onya betesa wo besom kuro nti ba bia be soma bia nti ne ba frɛ ujamu nsuo mu awia mu oba ade a uso yi aye yare ono nko anu ti nswaye a frɔ na ho ba so we ho ba kwajo na de dabi kwajo ho ba nya je so ka kire dem akro da so secretary be frɛ mu ti sanko o se ye frɛ nsuo mu ojamu awia mu obeba na me cho se bi e frɔ na to konkon soro hweji so jai ko kwajo saya ade a wuyi oye yare ni ekwe bedu otie ma mfa bi mfa matifio na ndie mami ana se na bi nana de bi be for watifi na ma nchia wo ma feel pa me ba fi abehwe wati nka se nana mfa bi mfa watifi no nkomfa mfa he dabi o se me wo de o mama mema choices choices nam choice ni ho ngutu so pa no wa friend ya me ma o baba koyo o beba nsu oto de amefom aba jempo amefom aba na sasa de ne pa sa me so de mo aba de baba o de o beba de ti ameka so beba ne se oni ti me ka se Ghana fo ya mamre ne ya mane no wo se bia wo kwane ofa so hu nyame se de nyame kire kwane e befa so ne na kasa no nti se video de akonwa bia no o benefia hu se nana hima onti nitro nkyerɛ ase no ye a obeka kyerɛ so ye fita o ye fita tuntum o ye tuntum ye suro nyame nti ye ka no kore okay se wa hu kwane a ye befa so ye be hu ye nyame mate ase sa ne nke sa kwane no nyankopɔ no ade be so ne honhum mu ɔne no kore mu anka se ye so ne honhum mu ni nkontompom okay nti se wo so nyame a ye honhum mu ɔne no kore ni wo so nyame sa na konwadie tie wanti nko kan kira konwa ne se be fra se na mruku aso akwatide aso brabe soma we nyare o nyare obebo obemo wa yare se we yare nti obemo wa yare utwatura de nitro nti wanti nitro nti ya mamra no ya matete no ne ya nananu be dia mamra be nantete akwantempon ne so a ne kro no ni ho ni pakum basabasa ni ho no ba nna no Yesu Kristo bae no unse
okwa asori abeka pan foforo no mu asem mo nso ada meto apandada na ngu obehye mu ma nso ayi sa apandada na se be gya to wo mo ntini ya ka kire se Awurade ba ye ne Yesu ba ye no de mogya na te bibia ho nso se ba ubu wonsa unti nkonwa danim odi fia kɔ ho nso yebu yensa de kɔtena asori danim hefa ne konkrom bia sa ye kan Bible no ne ye kan mu nokore de a kwadwo ne se yesua de yie de a ya yera ye kɔne bebre time na ne Israel ma bedi ahene bedi akonwa no nse Israel fo yankopɔ ne yi abusuakuo bi a benkwane ne bedi akonwa bedi asofo mo benkwane ne bedi asofo sa abusuakuo ketewa bi ne sa aduana abusuan da aduana abusuan nkwane di asofo bedwura be ho ne be wodani asondani ho no nya asondani ho nko wawura asondani no ya wa asondani no ne be san wo kunkuru bia oho no na afibia na asofo ne tinwura asadani no ne wo sofo afi ne nkakan ya wo ho no wo kwa bede ahoma soso wo nsa ene wo nane ne wawura kunkuru bia ho ne fi wo ho uwa mana obobo nane na doma wo ho oba wo so gran ne wawu ni ba twetwon de wapie enti amania ne saa mre no saa sori no no nya asori dan no nkwane besa no wakunkuru bia wo ne yes first face no enya correct nti ne sofo no obegina wani preach so ho bete but no sofo no ogina wani second count for secherechirefo ne de o se otimura kunkuru bia bra sentiment wura ho ampie dia ne chese no nya kunkuru nti wura wa Awurade kunu nti o so di nokore ye ni nokore ya tumoja achaka ni ekita Bible nokure pa ya tumoja achaka ni ekita Bible kwa ahimfie ne kwahwe ahimfo beti nkonwa tuntun so dodro me he ne ba no aduane mabe mema ne no aduane mabe nokure pa ni mahimfofo bebra mema ne no aduane mabe nya ba ne no aduane mabe sanse ontin trust bi kura wa abu ne nsa so bi afade enti onka no de akoya aduane amahene na adi fia kan nana me ngojidi adifo asofo a ne benam a mbumensa me no aduane mabe da enti ba bia nokora ne wo no yenka ni ya ne nam mfikyire ni ya ye de ya yepe ne so peso so nyankopon huhumu ane nokora mu dia ane edi nokora ma wangasa ni padua no mabumensa enti no memfa Bible kora ne mabompa nokora me nkosa me ko to Awurade ni because ngo film enye fia nko de moja no mesa nokora kan ye kase ye ko Awurade adidi a woni ho se bia wa ye bone bi na wo betimi akwa akogina se wo ko Awurade adidi so nei kwa ne kwa kan bone ma kwasre bone fache so oni bi kura wa asema o de ayeye de oba na fore bochi aso a oni bi wa asema fasi wo ne kwa ni nipa ne nko bom nwie ansa na wa be faade na abo no Awurade anim ukomra sandu nu manyame de wo nso de aka nyina yeye nipa ye de nokure nso yeye nipa ye de no sese kwadwo ti wo betima ye nyame betima ye mbronsa nokure ntimu bane na ubetwusu so obeye sa ye be kaya mamre ne yetete niema ne ye di akwantempon ne so a nka meka me kiro say onye ni say ye brei nye ni say ye kukuru hwiase efiri se kwadwo aye adwuma abi adwuma o ma betena adwuma na no mba ye no ba to miensa kwadwo ba ye no maka chense ba to ba kope ni nokora ma kwadwo ana bento obi mpo ana se kwadwo ntimi nka ni de kwadwo tinka ne so a bi no so de abeye nie ne o tinka ne a na ato no no na temfaso no de ska botin na koto bia ba besi wo ntu ba bento hwe na afa mfaso no ye ni nokora ma ye ho ntu ni nokora ma kwadwo nne no ka hu se twa na sana wo twa no da wani ozo bekwa ko bia adwuma ni bi ama bi di ade krokro na ba ba ye ne se wo je na akatua na sana ba wo so nyankopon o eba tani o meeting kan je nyankopon se kwadwa ye mboni nti onku no o ye wo papa nso ye mpapa se de eba tan wo ba ye oboni a wuntimi nku no sa ne nyame tie boni mebo twene metwe waso mama anyansa mama unyansa o de di nyansa ho ba ni di ho ma ne moro so ba didi mfifire ho ode didi won fifire ho nti ama nyansa nti adwuma bi a wo ye no do nyansa ne ka ho a wo be didi nyansa ne ho ba ni di moro so bitin didi ni nyansa ho na aboro so na wa gu adwuma no ode ni nyansa gu adwuma no 98.3 Have what I say pa sanity
Nanda say mpacho ne ni no di nkomo yi mame nane no sanse say bono ne ya ye de ba nya de amene na na hia de ehia ma bono kasa na sanse on say do ma fu okrom be okrom be yakrom yakrom dia be yakrom yakrom bene na na hia mpacho Louisa Adinkra actress oba media no mu a sa na efre na free say nana ekodi hima ni nkonya din nana ya achira a udi kan ono ena mene no edi nkomo yi ena me friend na me hu na che na say de me nini nsu sibitie no me friend nsu mu awie mu ewo say oba na wabanso ana che say wo si edidi nkomo kakra nkomo na fa de ho efa bibia ho ya bra bom ye dada na mo ayetu adwuma wo ye de meye eni baabi a ye pese ye hwe animu na ye kokokudru nana ye munra inda nansa be ball am boy ye so ball pa ajo ye se sinifo actress ne ye se nana wo ball papa se ma ball do ma te pen na manje en detail say na bi owo park ne so ka chem se ne Louisa si bi ball no kodwa no eden Oyombo borwa nye training kura chere nti ye no kura mpo na ani ne mboye no ani mpo no ani no ne so ya de se ne wo stamina ojo nka park ne so nya metwe po to po ka be dai metwe po to po na asende bia ba minin se watia abani ya se coach Black Queens be dia besin so sen ne wonkasa na se bia obebo ama Black Queens nsro ojo bacho kacha be se bacho minyanso ndo mama ni wiye msrobe minyanwade ne be metutu nzani abasa Silver 98.3 FM na area industry nan say woman magada games I think the games mu di kan bo bi na isa mo na mo sign ball 6 match near ball final 6 match mo sign ball nana say ahokeka mo ankasa mo se bi keka mo uti atwa ya na sign na ya na Gos ase kane we but say there munyina makobe nkrom na no Paulino ayie as obia menhu ani achie bia ho obia ba obe hage no yonko nana uti achira say na osibi hu no kwa yo ti mansre awusi afọ hu fancha se mesre ne wi ase no de sa na ote ana sabio owe ana be friend say adani samampo marijuana asma hunshem wodon zatuma mutum waje me kana say okwenye say de nyemo ko no je no e ma wa ya adwuma no bi betena nchane da bia be say sini adwuma di akwate say show base no yenkwane ye ho nsem ba be kan poto no kra as radio presenters yes some papa mu won sem onya so ba mu won sem footballers who won sem nurse for who won sem doctors for who won sem na ba bia nipa mienu miensa be hia no nsem wo ho na so akoye sem no da bia ye hu TV so ni nti no nti me do onya no kra ne ba panka bai ne ba susu street ne ba de asho na afetu se pepepe de anko no so ne nipa na to no bo na abo ho nti won sa atade ne da ho se pepepe as be panshel akwai say yanko ani bi opeye nsem mu hu yanko ani bi opeye nsem ati ba ka hu se fie bia so na brewa wo mu fie bia so ye obi wo ma odi mensem wo wo ye de hodwuma ya wo mi kodo wakonwe ya tisu onye bia no ye ne feso oteso nti dia wo kwadwo si akonwe so awon ye wo ja ma mi a mi ntinye so no oteso no oye nya owo ba bia he owo dwam Jakram bintos beto no do de no ko he ne beto ntosu sei ne beto ma ko sei e wo baabia me who says I didn't 20 minutes because I will kura wa wo ne man even within manu mu kura no mansun wom and ti say mo amufiri we free ha mo sia mo ye dwuma o wo se nipa nyina beti ase se o ye nipa suban o kanipa brabo ho sabi aware kura ba aware tifie onti masa bebet na fie na awotwe ntoko mada ntoko bebam eye nipa su be sua de ne se sa asem ni sia kwan ye be fa so ye be handle no hone ya na asem no wo no won se nipa ko ntoko de wo ye den ntoko bufu beba kwayo ma menche wade bi ya sofo no ben kire
na wa fidie so ne make asase na nye nipa nyina ni uba fa wa fidie fa o camera ne frɛ bidi wachi ne fa ne tisi abontana so ni bisa ne sɛ mransen du no de hepa ne ana boni ben wo de bisa sei boni ben ye pa ne so wo wiase a nipa ya aye boni pa biba ka cho se boni nyina hini ni sikape boni ben ye boni pa o so kwadwo mi bisa boni ben ye pa ne ye boni a mi bisa o fidie so se nka se boni a o so pa wo wiase abeka so e boni ben ye ne hu se nantini twitwa no wo hu se nantini twitwa mo ayi so wo bie swagata homa ya nka bisa o no so se o ye boni ben ya swagata o ye boni ben ye false witness ono so adanse kunumu no once obi o kan de ba boni nyina hini onye sikape o boni nyina hini ya bufuo adia o ma boni osupa wo wiase ya bufuo me kan na kire okwadwo me ka kire watiefo sambuamfu a mi ni adanse kunumu nti yawo mbuamfu a mi ntwitwa nanti mbuamfu a mi ntwese kan maso abufuo ni de boni nyina ba nti ne twere no ka kire se mawia nkoto wabufuo so oba kwa sori sofo nkire ade ye na me kire no wafidie so kwa abufuo ene ne boni nyina nyini ne abufuo abufuo ni de bibia ba kwadwo omuya mahinti mboafu nti be bisa me wase no enam ohu aye mahinti abufuo no nti no hwan kagadu forget sabon animu ande be kan asem no kira akoma nwo wo ho abufuo nti kira ne kasa pa o kasa tie abufuo nti nyankopon ye nyame a odo ne bufu nipa so a otwena so awonto atoaso ana nyanyame nunkumfo a agya ne namfo nso so ka awonto atoaso ya bufu ne ma ne yesa nti abufu wo ma me na no anya bufu na mfiri ho a me ma nyina atanse abufu no okobeso afọ hu de abufu tinya owi ana ka kire se ye ma nsu nkoto ya bufu so na suafo ni bisa nsenti nipa fonya mredodo sane emfanche no oda hodo nso oda nti 7 times no sane oye ne 7 na anu oda da bia hodo nso adu nso ne chese nipa ye boni afache enti se yetin handle ya bufuo ni yakoma yi a nka nipa ni nipa nyina betena so nwe sade no wo kan de obesi wasende so asende ba abufuo ni wonni nti no bia bi sam na de mpene ma toto ayampia bia mpe ba senti hwema bufuo so yi a ya sembeba sifo ya ho sembeba nso konta abontene de obi ante nokure ni nyina ya bufuo because na okay yo wawarefo bi wa bekopa so nte ba sem abontene abufuo no omman the control no omma wi ankoto abufuo no so ni obi so ho a ni kunu nya ye ni bia na yiri nya ye ni bibia abufuo nti da mantamu ho abufuo nti abufuo ni manipa kum nipa nti boni ni nyina hini ani abufuo abufuo ni manipa ye bibia mbato se kwadwo ya de ye oye no mbuafu nti no kwadwo hu ye mahi mani hu ye no akoma no age abufu aba akomanu na transfer ma adwene no nti yanya kwadwo kura dan na fe boni oye de oba ntim nipa bebre ninsa abufu no odi yewu onko ade okoko ba otu asoro sei bia pata ba bia untie nti abufu nti obaku he ni bade ade abon kem di na wu abufu na nanum se abufu so ba adwene nya adwuma ani ti me ka to se boni nyina hini abufu ba adwene nya adwuma akoma ne ba dwono na wa ye de obeya awie satan no ne ani kwane se wo ye no so obedi ewu odi ewu awie kire no asem na bam ni ewu no wa ye de odi ewu ni adanse kuru mu no ne wo ye abufu ni nti akodi awie bibia abufu nti sentim control makoma tim control mabufu a ni nua betena asundwem obedi matem nanso na mabie ma no akasa no ne ma atom boa mama koma na aba fom nti me mfa abufu mekasa nti mabie ma no no aye nkunimdi asa ne meka kire no
no so abufuo bebre no e de sakasaka ne ba ba kasa boko de abotoyam no ye de eba okay me da se wa kire mi ya Matias yi pa me gidi se obi nso a otie bia nso atiase maka cho se ne yesua de ye entertain ye hu nyina ne yesua de sanse me ne na de yeshia se ya ye nkomo na yete se de ase de ye ti ba bi ne ye di nkomo no se ya no ana de aba radio yi nana se de America no se ye kwa adwuma na wo ye nana se obi eye YouTube YouTuber na ne ono nso saa time no twesini a on fa ne ho nyi YouTube yi mu kojo chane wo bere asana office obi sam wa kro mu se no si abi sam wo tie de o twesini on fa ne ho nyi YouTube nu ani de o YouTube anu nana tie ye nyina adwuma akọ ne ye tie asama me baba be kan nana me ba YouTube star kwesi ni nyina no bia star o kwayo wo radio kura star wo star enye radio asem ni ye ka ya me ba me chawade ye ka star wan ne star ni nipa opia bontene ha nipa mienu miensa betima kire se nipa so masi no okọ no one star kwayo ye pia wo je fans ye nyina ye stars Silver 98.3 FM. Asana no peso bisa said you YouTube only the any time now or ye CD but in the movie go CD so and the question fast mama kwajo ubisa nana bantuma hina nana baka chiro se no kura no ba sinanim bebo sinani ne baka no kura no kura wo hoye no oye ba kope nti so ka no kura bia na se ma da na ase na nkan ni zo no kura nyane ma de nkan ono ane meka nkontomponi na kwan ye bebre onyane ma afa ni ma edwane de nkan ne first no ne se nka cho sade ye fufu a kwadwo nyane ndu bi sansa ne wa bag ne ye kalabe meka cho se fufu no kura wo hoye no ni ka oye a ba be ka no kura no nsia obebodu mienu no na abotoye mu aba ba di nkontompo a ababa nwumre no nsia ne da bia wo ketema no dane saa na 90 said ya woka no Louisa ne otwa your friend is saying sini sometime CD mebo do otwa CD sanu wo pese o kire no ntinchire mini ne ntia no ntimi nchire do otwa CD ye nyina betwa CD mba sinim 2009 ne ma wo sinim abesi nne 2009 ne mba sinim esa che mbasini 2009 hwe kwajo adoma chade ni gu ahodo obiane ne de achu ye ba ba boni di na achu ya star o ya star on his own from another show based way YouTube bia ni ho a mebo camera yo wa chire hen be friend say phone ye chi be friend say camera na mi twa CD time no na ne be di sin so di ne de say and sene me na no ne camera na on fan say oh ya camera na ne camera ade bia ya de record ade ma ne ba ade so bia no be fan camera it is a YouTube ni be record no ne be ha say me ba CD no ni ho bio YouTube na ba amen kan say me draw ne okwa abrochira a ya ne ya hwe YouTube ni wo ye phone so ono hwe ni phone so hwe ni TV so nti ohwe ni TV so ti said ya kanina obi akoto CD no de ahye your friends saying DVD na ohwe ni TV so na isane abrochefo no so hwe behwe ni ya hwe no phone so no ohwe ni phone so ko hokore ohwe ni phone so ohwe ni TV so nti nda so kese ti said nda TV so nti ono no wa ko ka che ne say YouTube ana YouTube no ya be fontentan fidie wo ho ya ne ya ntene ma bi ase na opa je say mre ni adane oni me ka be chiro aya be fontentan fidie no wo ho fititete afa ni mre na chima koduru ho amaye ni nipa ne nya na adwene so obaje ne ma bi atum Nigeria ni iboka pesika kwatwa sini de betu YouTube ana ono de wale koto wono nya sini onfa nko ba bia YouTube no de abeto correct work 3 cameras 4 cameras no de abeto YouTube boka be de oho uhun fi abaye interior decoration hu fi abede oya adwuma utun say yes afuna ye o twasini na atwa no de abeto YouTube enya YouTube no de beto ye no eye mre ni na achim ba bia
nimdeɛ na duru no enti deɛ hia ye income na obenya from ho no na nye wo YouTube ne den YouTube ya adwuma broni abie sini no ne yetwa ho de bekɔ he anse no akoto CD anse no akɔ print e-lens so say premiere ni ade ho premiere ni mpokura de sa nkosa ho sensem bitin twasini na atwa bi a 200 copies Monday no ade kodwa bi kra returns the door so sana ne copies mre na sesa CD ni ho bio na wo multi TV abu ye ka say said you have multi TV abu niema sesan emre sesan se nipa nyino odana boa no wanana boa ni bia e be dana boa be chiwaare mre na sesa table na ten de o ka setia YouTube bia so ye YouTube ni bi enti no wo ka setia ye de enti mi hunu YouTube star na wo hunu sinizo star every star is a star because who can sini anu an yesan ye de kogu YouTube we nimbi sa say mouse simple example say phone na chi ha na de no han be your friend the camera nimbi sa say Canadian no so no de be de si so time 2009 ne kakraka bi esi we ye ya bi so ne ye de si set eno see camera ubibi yeso ne camera eno see camera nti be ne bi wa ena broni wo nyansan say onim sa de bi a me record wa de we su bi metimi a post no out there nti we no the camera ade de camera bia na ye de ade a ye de record de ko to wi ase nti mfo yi hwe so ye ni de record ne ma ye ni post a sabio mfa so ba so a ana one de ne on face camera ade was say yampanyimfo ye ana nipa binom ti ase ase mre na sesa nti okay sese no ade na so hye akogina ha okay dan ye be ye na ji ya fo boka etwa epics twa correct works edit to YouTube dia ene momientina se ne yenso hye enwuma no tese kura no niema so atete amaye enya afa no wo wi abebo advert akopa ayi papa ya oka 1 and 2 kwam jokoto mo jokoto beji ni sika do de betwa CD beji radio station promo ni nyina kana soundtrack ni obeya nwuma ato ase akoto opportunity abamaye utin free bisa ke dey so mra so why busy and so as bisa kra na hate your fan wo sinimu bisa be fa hate wo sinimu wow mo azonto ghost nti kwadwe niema na asesa niema ni yanti ase nti de panfo no be ne say niema asesa table na change Nigeria for ati ase ntamtini be didi wo YouTube ho yanso no ye betwe manso saa nti time na ye be ya adwene se be didi wo ho no ne another thing na aba Likee buy sa app ne buy anyina ne TikTok buy TikTok abegina TikTok bi record to ho oyiska wo ho TikTok bi wo ho opia bontena o the phone ne record ne ho opia bontena be hunu asanto ani game boy ni abugati ni Frisia say ni TikTok nti onya star na star. What are we talking about? Let's just anana metiasia say ofroka ofru dua na ateto forma wesi ofa ho boko so si forma wesi ofri ni nkonu be hwefo nkum wesi every pente every sie bisie every sie bisie the only difference in say okay yansan num ya bi ware sini bi datia star ni bi wosoro ni bi wo form aya normal eno de fa hye wutim mo nti hai ye fi abontene a imagine star don kaka onu nchese ne McBrown ye pe onu nchese ne Vivian J. Lawrence ye pe enu nchese ne Emilia Bobe ye pe enu nchese ne Ellen White ye pe owo soro ti ase sa Bible si emfa de ani die seno fa ni die mano enti sa wo fo ne wo ba ya brabre ni didi sampa info no bisa hu say how many years ni ba wo industry no ma begusu wom banana our smart and so once a todan so a obi wo soro but wan hwe ne ma bi ya obi betimi abedidi free form no so aba be sign oh that be but ani die any yeah o ye dan ya odi kan ja o ntino also di ani die ma no anu ntine ya bakosem ene ya tetene ma panyini akora bia be kato sa akora de bu panyini o ti akonwa so ne panyini ba asore fa akonwa no ma ntina se ya mamre no
Se penyin so ye de o chane wono nko ade sorry free so ma penyin ntina. Fa sadi die ni ma no. Ne ebi on kan cho se nyame nya den nshira. Sabi obi nkohia ma me McBrown. Ni me nkoye ma beti say die Empress cry and say we are adwuma che ye na ejira mu YouTube no ye de. Dabi. Enti sini adwuma no me no so ba YouTube no mpe because ama ya bia yatabanim. Ama nipa bebre abam, ama talent bebre na asiesie no. Epie ba. Bisa hu satama ni sini wo ho no. Ne where was Chicheku? Where was 3940? Where was Amatundra? Where was Amatundra? Dina kra de Dina samono de sini achi nso anko ba bia. Nso nehwe. YouTube na be pija. So one who said the adwuma ni siti. Enti Dr. Likee say me need njabia. Adwuma no nhia no what talent no kwa dia. I will give you that opportunity. Ya do babam. Ya be a platform. Atadwem yankuro ni bunu face. No na hin. Oto ka chance na hima hwe. Ni ne na mache ba bi kobo pole nso bia hu oto da nso nei anyamfa so wo sini adwuma na odi akire no enti ayemre Satan ne so ne so wasafo fro ba mu a yemma kwane ma foforo ne nyede emra na adwuma no sini adwuma no oso fakasi hasesi amfa kansi hu adwuma ya ni nga ni yankase ya bodawura afra ya Ghana Stars nyina ni amfa VIP bus mienu mesu minya sho se benya bus mienu I'm being honest with you. Yeah. Back on Nigeria, Omwatete Stars, we training nipa, benyenyi yimu. We yo ba no no de we yo hihye na. Yeah. Sa. Yeah. Nti we ni ho. Ti said your name Dr. Likee. Thank you. We ni ho a, we wo ho. We ni ho a, we wo ho. 98.3 FM. Nti me de meka say YouTube na boa ma yehunu talent bebra amanfo wo kra ne sini time no. Yenya. Nzesi anse mpanyimfo transe ye niam yi a ya wo characters bebre nipa ba fa team A team B bi fa CDB nipa ne dos ntu benya bi de na aye den aye yeah anya kane aye se we ni ho wotu kwan kra je se ye twen ma ne bansa wan twen wa hu wan twen ma obaje kwan asini be fa so akọ oba kra nso a eno ne se be ya obeba ne line no botwo obo be ye ayi 20 achiri Owa chiri bra owa chiri onni system num nana yey unim wa kan sempa na asemi a wo kan so asan atwe madwena kwa akogina bibi so o ma phone no so na nei ase amama hu se phone na ekutekuta yen atitru ne mabawa na iPhone bia ba opebi nanso e kamia se obia ase omo pa che se adwumani ho nana phone na ekitekuta yen sa no adwuma kese pa o no kan za hunchiro sika bedi internet so broni amanim dia akwa akiri ama sika bedi mobile phone so ntimi mi ntiska ngoto phone na ne bo de ne nkita pa ndio ya adwuma obeto a wonim die nti a wokoto mo onya sam nyonku kita ayi iPhone 14 no ntini me se me kwa koto iPhone 14 okoto iPhone 14 no de hello de WhatsApp a on fa aduane mra wo fie nso niema bebre wo ho a wotena se ehu iPhone 14 no asanto abedi sini achi amenya sinim dini yenhu no wanhu no TikTok baaye no abenya dini wo odidi wo TikTok because na minim wo TikTok aya niema bebre wo TikTok onya adwuma na onya adwuma bi shedanim let the answer o create content dia be good TikTok oya adwuma wo dia do ayo fene so mpranto iPhone 14 emma wo keke ne say ya ko nyina hwehwem say ya na ko nyina hwehwe ne tese ba hu camera ne dodo say ya phone kita no mfa nyehwe adwuma wo internet ne so so obeto bo aye research asache niam ahunu die adwuma wo ho internet ne ya manipa wo behunu so mfa so ni wa jai so fa bag ba ko se no ho a wo pieto wo wo yi wo wo bibia wo so de na no maso agata se wa ba da ni ma wa ba ko wo di agro bia ni bag ni ma ne mo be yi agu ho no o se ne so kita traveling bag na just obedi ba boso me Ebuzafo sa because na no crap me better hey me ko radio school can answer na benya radio so better just so radio by nenam TikTok nti yenhwe ni pe bi ti finish you say said you okay you
On say one call radio school, but enam TikTok nti. Ne phone no use ni ye nti no. And no media general. Only TV3 phone ye adwuma. Bisa ho. What you say? Ba obi akọ radio school. Onya adwuma mpo na. Anya certificate otifie. Afi wa ho. Aya ne me nkasa ntia school. School ye. I was say ni wa hu B, ni wa hu C. Ni wa hu say semba ye silver ni hu. Silver. Man hu hwe kwade mo hu say silver ye. Anasa de be wo ye adwuma na onya sika be diska na ma obetimi asesa ma nipa koro. Na ye mu. Ye wo school nim de wo ho. Ya na nanu beka cho say ye wo fie nyansa. Ye wo school nyansa. Say fie nyansa ne nkan ho na wo bre. Wanti nkọ. Bi asua de sa afo say, "Oh, me wo Silver FM. Me wo media num. Enti no ano no. Wo Silver na ye den." Oba wo media num bi di fie nyansa. Edia meki abo ade ketewa bi mu na aba Silver FM ha. Ne panyini na hu say akwa we be ye good asene ni po ha. Ne ba ju position am no de aduro. Onya aduro. Nyansa. Fie nyansa. Fie nyansa. Enti se bi wo ho ne se na de ani bi aba na de ani bi wo internet anya fe ni ye kosua tete ne ma ye kosua fie ne ma bi a me ka cho say wajin kaka. Be fie ko Fie die ne fa ka. Die ne fa ka school die a wakọ no ho. Na nya adoma won se wiase no won kwan na wiase ne te se ma me nchiro wiase se de wiase se. Wiase te se ka, te se tro ayafo. Bi besi wo kotwi. Bi besi wo boase. Bi besi wo kumase. Bi besi wo nkran, bi okota krade. Ba bia wo besi bia no, wasi. Tam ne so fro ka no, how many years and fa hu ni years ya be fro ka no. Wo ye de ubesi enti bisa ho se kwane na maforo no dani na nwonu ni niame pede bi wadoma chede nso onim na doma chede akwati sa akora keto bi wo mfio ne blessing man Silver 98.3 FM stretch no no the design atade de ashemba blessing nka che na se na atade a akora na ya she blessing no se blessing the beauty pageant for be na ya de we no ye ya nka dressing na aye a plus nimbisa akora na say wunyina apeso ye de o dem fese nye parrot me wa bodam airport to do me ani e Ghana awo parrot what die what ma chede anyame de ma wo se memba no na ma hu ne field opon suku a o ko nyina no me start se me na bani tailor fo obe bani o sia de pam no osua sa ne man because ho ne na do ma chede wo bi be ko school about degree se na nye no na wo so de ye adu be sansa ne papa doctor nti yesusu ni sei measurement we chire sei na atima twere bust ni waist ni high ni nti no unya school nim de kakra no de beka adoma chede ankasa nyame de ma na yimu because the akra ne ne nanu se na adoma chede e designer or you good designer akola over 10 years atima design at the stretch a designer atade ase nipa fu stretch keke na do macha de no broni a nko hu ye no na afokoso akra no wo homo nti owie Jesus ana okwa SS kakra kan ho na pe fashion school no de ne ba ne ko akra ne wie abo nta bie na adwuma kakra enu nti na ma ye nkrofo bebre wo ho a obekọ school saa ni bi di anko school na be bia adwuma na be fa de okọ school no de na be tene na fa atua ne kaketekete o do ogum mako school saa na certificate amo certificate be ntwetwa ngu preti so Bible de nim dia me man yi nti me man yara e wo se ye hunu se ka na ya foro no botaye ben na awurade de ba asase su se ye meye o de ya radio kwadwo radio adwuma no o kata wani sei ne be de ade si wani nkura be ye ne pepe o de no FM uhu ne ntem nti onfa hu ne university do ka be ko dabi wa hu sa ha ka be bre sa ben nam musa na do ti opempem nti a wo se nipa bia hu se trotro na amaforo no kwani we so na wo se mfa nkwani nie se wo hu kwani a wo be bre sa nti nipa bi wo ho a oni kwani so otono ntos nso na akoto tos adan ya brother fu bi otono ntos be to nti bi ni marketing oye ne de anko marketing school nso de ade ma ne so ntona ana afa ne se oyewu agent onko pe customers mawa obeje wonsam
eye na doma chede no nokre nti se won hu adoma chede nyankopon na mo bia o dan kamenya nka mumudie hia ni nim ba se won hunu kwan na ananso na bedi hia sa enokre pa na radio ya yetiso yi metia minim kasa pa be kasa mamamfo anije ye bibia ugidi se die nti na adwumawura asan fa marketers aka ho se omo nkwa abonten koton mi program ono no okwa akọ convince obi ama ne disika ba de ne betena ha nso a ontimi nkasa ayo bia ne de ma nfa ko bible nu nketewa bi tam na Awurade frɛ Moses ye bia no ohoro so according to the Bible nti aka kye Awurade sɛ minimu kasa osintime ma okasamafo Aaron ebe yo okasamafo ntino omane kasamafo nipa na obe kasa yede ama Moses nso ne nsankyerani ni nyina Moses no oyo nso ntime nkasa onim kasa nipa bu ho a onim nipa nkasa nipa bu ho obie na no kora nipa bufu obie na no na ntini mpanfo kasa bi sese bagimifo kora kana no tuma bebu na enti nana yo celebrities bebra na omo managers a ene omo toto omo managers na sia managers ne twe omo no eso omo kasa pe oba bona so na won se se na so mesi kan wonti ana na nipa so mesi na ne kasa na ni bi ona nipa ne ma ne nkasa kora wa ma na so onim asemanja no onim se ne actors no onya de kasa ho nti onene ne kasa mafo nti se life na ye wonu won hu niema binum a oba ade a place atete afirima wonya equal to that well life no hono oyende pa life na ye wonu se won hu niema bi ani so se won hu niema bi ani so oba ade oba place oba cheso oba divide wonya equal to that answer be friend answer wonya efri say one mix niema up wow bi wo ho adwuma bi obeti bi obeye bi onyo field no nti bi abaye obeye yie onkwa wo ya na jiegu sani wi asanete nana ye medase pa se beto me nsafre o buy because in the weekend dey menim say mo de adwuma dey busy dey mo mfa nya hwe nana wadaruma o channel no ebi ana obi pese unsubscribe any various social media platforms na obi pese unfollower na nyansasemi a wo ka o hwe begidi se wo call live no anso na ya outro no na obi pese ontie bia kwan be na ebe fa so channels no mpacho ubetimu a follow ewo Adinkra TV e ba bia me kan say yetwa sinigu tisa wo ka say YouTube sini no sini bia ye sini okoho sini ni bi ho sini wo ho sabade camera no otwa nkwa de o ye sini ye YouTube stars ye my sini achi from 2009 no na ka say YouTube star is YouTube one am penny be bo ho onye sini ni ye kotwa nti sini bia ye sini na time na mutwa sini no okọ Paris manko Paris kwajo manko Paris yo YouTube de do ko Paris YouTube de manko Paris ya asa nya hon kwa po nko Paris nko Germany nko Amsterdam ni nko himpukura ba ku bi wa mfini ho okwa Johnson so wasani akwase ho no prefer so nam from me men the bus ni nam me hwe ba bia be hwe bi aso ni obre mbra nso ne mpe omahu ba bia Filika dochi kurenie no nan ho Belgium wakwani ho na ko Antwerp ne he ntina na wo Belgium asa Antwerp be capital betwa so na bia kuro nsa ne nan ho sa nana kaye what are my friends handles no where YouTube ya Adinkra TV Adinkra TV ne nsane wo Louisa Adinkra hono so dia no ye no Louisa Adinkra ne nye interview okay hono my ne se uti nkohia bi koye ni interview ni nipa ni hia moa ohia moa ne se nyame adom kakra medi no beti ne wacha eche ne wadi nti hono de te se de waka ye ka futu sem yesu amamre yedidi yabrabo mu nkomo Louisa Adinkra hono de yedi nkomo bebre wo ho ne ba ku bi ama bi a metete ande oba nkurom New Doma New Doma TV so okay ono so afe ne
eno so ba ona nkwanim beti nso ahwem e wo TikTok ne so ho ba bia ye ya ho ho TikTok wo channels mienu no ho chese ma bia channels ne ba bia TikTok mo handles mienu no ho obetimi ahwem wo Louisa 1 TV e wo TikTok ena na ya achra and so our TikTok. Okay. My IG Louisa_Adinkra. Okay. My Facebook Louisa Adinkra. All right. Nana me das some to me safra obae. So das say friends and ye medi din komo ne kwase den. Awurade aye adom nra ade obeche ne. Oto nsupagu asase so ma wie ma aye fom. Se mesuesu aye ho nsem. Nsoro ho. O abrewa wo fia na wa hwian bene. Ne wabisa no nsem ba ko mienu bi. Wi ase ne na ho saa. Oda ye nam honam ene moja nye ne honan ne moja na yenya ye ne hunhumu ni ya ye ne honan so nti wo sua honan so de no wo bisa hunhumu so se oye nye nipa bi akra no wo se unini di nkomo nye nipa bi akra no wo sa ya nipa ye wo ho ni so ya se ho kire no nipa bi wo ho a ye pa yonko nti aya asabio ntasuo ko anante ntini ketrema di abubu no se wo ho ono nko nti ntina danenum ntini ketrema aka ne ho no enu momu wo ho ba se ne techema kra beko nso bia nka ba se mo mabe otoda wo didi a won se o se aka ketrema to kwani bi no bia nka won se ne bia da ba bi din ba ka hu se sembe susu masa hu kire kwadwa adu ne ase be che kwadwa adu masama nka chenda abontene ana se bi shembo nka che kwadwo se na na shembo so be yense na ade che na ade na maso a o se bi sama bere wo fie se bi ka se yo kire se se bio mpanyimfo no be panyino oni hwede o abache o maye mani fie ne yenya se kuron ye de no na ya nsoro ho ofie so ahompoto bibi wa ayewa nse ya kontomre kakra no wa twi na ayewa mu wodi apesie bia konsuso ano de afra ngubi no de beguso a ko fango kura nguso kura na no wa penkatemori bi no de atwim wadi wa bobodi apesie no so mahunyansa kakra ne fried rice na adoso wohunu ndaze vitamindi vida utia adioti ambo me muma bele me na ma me na mu atoma denje me da manguti ne juma bele anopa to anopu akwenti me to bi school ma ko ni nyina bi ejume nyina ma ye bi obela na ma bo ni nyina bi nasu ni nyina mu wano me da umidi na mani etimetina ma afia kwa bottomwa besane jina ma wa kwa baba mamkakra so baba jamompwa mon frère mon son sumama mama meni mungwa say blood